प्रिंट ऑप्शन जोटा सिलेक्ट हुए डॉक्यूमेंट में व्हिच शॉर्टकट कैन बी यूज्ड फॉर स्पेल चेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट F4 F5 F7 F7. 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 F7 correct. Next, which is not a high level language? Machine language, basic, COBOL, Fortran. ସେ ଟିକେ Basic. ଅପସନ ଶୁଭିଲାନି। Which is not a Basic. Question, sir. not a high level language? Machine language, basic, COBOL, Fortran. ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। Machine language. Correct. Machine language is a low level language in the form of 0 1. Basic ର full form କଣ? ଟିକେ ବିଗିନର୍ସ କଣ ଗୋଟେ Beginners all purpose symbolic instruction code. Correct, correct. COBOL ର Common business business oriented oriented language. language. correct. Common business oriented language. Fortran, Formula translation. Formula translation. correct. In which type of network topology each individual piece of network is attached to a central node? Mesh, star, ring, bus. Star. 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 Correct. Star topology. Which functional key can be used for extended selection in MS Word? F7, F8, F5, both F7 and F8. F7 and F8. 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 Correct. ଖାଲି F8 Khali F8. F8. F8 can be used for extended selection in MS Word. Which is used to join multiple computer networks either via wired or wireless connection? Router, repeater, gateway, bridge. Correct. Router. Repeater. Router. Repeater. Router. Router. ରାଉଟର Router is used to join multiple computer networks together via either wired or wireless connection. A half duplex channel can do what? Only send data, only receive data, send and receive data but not at the same Only time, receive. transmit data in two ୱାନ୍ directions ୱେ simultaneously. Only ୱାନ୍ receive. ୱେ Seat, sir. Seat. Seat, Correct, sir. correct, Thata. correct. Send and receive data but not at the same time. Half duplex. A full duplex रे एका संगरे simultaneously. ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ହେଲା ଫୁଲ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ What is the storage capacity of 3.5 inch floppy disk? 1.44 MB. 44 MB. Correct, 1.44 MB. Melissa is an example of what? Melissa. Adware, spyware, virus, spam. Hardware. Spyware. Hardware. Virus, correct, virus. ଭାଇରସ डिजी लॉकर रे केते मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस दिया जाए यूजर को डिजी लॉकर 200 MB 500 MB 1 GB 5 GB 1 GB 500. 5 GB. 500 MB. 1 GB correct 1 GB 1 GB an MS Excel document that contains one or more worksheets is known as what? Work page, Workbook. workbook correct. Workbook. A pen based output device attached to a computer for making vector graphics is known as what? A pen based output device attached to a computer for making vector graphics. Scanner, printer, plotter, light pen. ପ୍ଲଟର Light pen. Light Plotter, pen. plotter. Plotter. The term warm boot refers to what? Loading of operating system. Rebooting. Restart. Booting. Correct. Restart. Reset. Which is not an example of non-impact printer. माने impact printer हवा दरकार. ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର Options are inkjet printer, laser printer, solid ink printer, dot Laser. matrix printer. Laser printer. ଲେଜର
Not an example of non Dot matrix printer. dot Dot matrix. matrix Correct, printer. correct. Dot matrix printer. Impact printer हवा तो कुछ ଏଟା ହଉଛି ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଟା ତ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନା। हाँ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା କି? ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କୋଉଟା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନୁହେଁ ଓହୋ ତ ଇଙ୍କଜେଟ୍ ବି ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହଁ ଲେଜର ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମୁଁ ସଲିଡ ଇଙ୍କ ଓଲଟା ପ୍ରିଣ୍ଟର କଥା ବି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ Sunway Taihu Lite is the supercomputer developed by which country? Sunway Taihu Lite. India, Japan, China, ନେପାଳ Russia. ଜାପାନ ଜାପାନ China. China. Sunway Taihu Lite. Which of the following ନେପାଳ converts high level programs into machine level program line by line? କମ୍ପାଇଲର Assembler, କମ୍ପାଇଲର interpreter, compiler, Computer. moniter. In କମ୍ପାଇଲର compiler. Interpreter. 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 Line by line କହିଛି interpreter ଏକା ଓ ଲାଇନ୍ sequence ରେ compiler ହବ ହୁଁ ଲାଇନ୍ ୱାଟ which shortcut key combination is used for paste special task control plus v କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ବି paste special ସିଫ୍ଟ ଲାଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ବି control ଅଲ୍ଟ ବି alt v ଅଲ୍ଟ ବି control plus ଅଲ୍ଟ ବି alt plus v next ହଁ ଅଲ୍ଟ what is the purpose of a primary key in a database to establish constraints on database operation to unlock the database to uniquely identify a row or record to provide a map ସି of ସି data correct ସେଇଟା ସିଟା ହବ Identify. ୟୁନିକ୍ Sita ୟୁନିକ୍ sir. correct to uniquely identify a row or record. The number system computer used to store data and perform calculation is which number system? Arithmetic, ବାଇନାରୀ Binary. binary, correct. Binary. 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 What is the smallest unit of information a computer can understand? Bit, byte, ବିଟ୍ kilobyte, nibble. ବିଟ୍ Beat. 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 ବିଟ୍ ବିଟ୍ Beat. Bit, correct. Bit. Last, but not the least, ଲିଷ୍ଟ is current affairs. No, December. ଚାଲିଥିଲା କାଲି ମନେ ପଡୁଛି କିଛି ନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁଛି ଯେ ଖୋଲୁନି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛି ଯେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଦେଇଛି କି ଚାହୁଁନି କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଜି ମୁଡ୍ ନଥିବ ସାର୍ ମୁଡ୍ ନଥିବ ମୁଡ୍ ତାର ମୁଡ୍ ବାହାର କରିବି ଏବେ ମୁଁ ହଉ ଯୋଉଟା ମୁଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିବା ଖୋଲିଲେ ସିନା ପଚାରିବି ହଉ ୟୁନିୟନ ବଜେଟକୁ ନେଇକି ପଚାରି ଦେଉଛି ଦେଖିବା କେତେ ଜଣା ଅଛି 2025କୁ ନେଇକି ଅଡିବୁଲ୍ ତ Yes, sir. Again, sir. What is the primary objective of Bharatiya Bhasha Pustak scheme introduced in Union Budget 25-26? Options ହେଲା to promote foreign language learning in Indian schools, to replace physical textbooks with English only digital books, to provide digital books in Indian languages for school and higher education, to develop multilingual AI based ସେଇଟା translation tools for education.
Option सीट C. है कौन? Correct, Option correct. C. To provide digital books in Indian languages for school and higher education. Next, PM स्वनिधि स्कीम को मिनिस्ट्री लॉन्च करथिला. PM स्वनिधि होम ऑप्शन दउनी. होम मिनिस्ट्री ऑफ कौन सेटा मन नेटिक के सारा ऑप्शन दे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल कौन. Social justice. एम्पावरमेंट ना महुआ. Social empowerment and justice. हाउसिंग एंड Ministry of अर्बन अफेयर्स. Housing and मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट टारगेट दरकार नहीं. केते मसीहा जाए जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कराई जाइए टू अचीव 100% टेप वाटर कवरेज. 2025, 26, 27, सीरीज 28. 2088. 27 2028 correct. यूनियन बजेट 25, 26 रे केते टंका एलोकेट ହେଇଛି अर्बन चैलेंज फंड ପାଇଁ. 50,000 crore, 1 lakh crore, 10,000 crore, 1.5 lakh crore. 50,000. 10,000 crore. Urban Challenge Fund to support city growth, sanitation projects, and creative redevelopment. 1 lakh crore. Next, nuclear energy mission launch ହେଇଛି for विकसित भारत. यार एम कोकोटा बजेट हिसाब ऑप्शन है टार्गेटिंग 100 जिगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047. ठीक ना भूल. ठीक. 100 जिगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 करेक्ट अच्छी है ला. देन अमेंडमेंट कला एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को. एटा भी ठीक अच्छी. अमेंड कला एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट. What is the total budget allocated for search and development of small modular reactors SMR? केते बजेट एलोकेट ହେଇଛି. 10,000 crore, 15,000 crore, 20,000 crore, 25,000 crore. Small modular reactors ର research और development ପାଇଁ 20,000. 20,000 crore allocate ହେଇଛି. ଆଉ ଗୋଟେ important ଏଥିରେ ଯେ 5ଟା इंडिजिनियसली बिल्ड एसएमआर डेवलप करिवो इंडिया बाय 2033. एटा 100% आसीबो आगो को जो भी एग्जाम आସୁଛି ହେଲା. ତ କେତେଟା ବି ପଡି ପାରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି. 5ଟା इंडिजिनियसली बिल्ड एसएमआर. एसएमआर कोन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. टारगेट भी पड़ी पारे 2033. By 2030, India aims to generate how much non-fossil fuel-based energy as part of its new renewable energy commitment. Non-fossil fuel-based energy केते जनरेट करिया पई एम करछि 2030 सुधा. ऑप्शन हला 300 जिगावाट, 600 जिगावाट, 500 जिगावाट, 750 जिगावाट. 750 2030 जाए टार्गेट करछि. 50% तार एनर्जी नीड जोटा कि नॉन फसिल फ्यूएल बेस्ड एनर्जी रु से जनरेट करिवो 500 जिगावाट. गोटे नुआ यूरानियम डिपोजिट डिस्कवर हैला नियर व्हिच माइंस जोटा कि इन झारखंड रे अछि आ ओल्डेस्ट यूरानियम माइन इन इंडिया. तुमालापल्ली, जादूगोड़ा, तुरमडीही, गोगी. जादूगोड़ा. Jadugoda. जादूगोड़ा झारखंड कहला तो इजी ହେଇଗଲା. द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूरानियम माइन इन कंट्री सेठी डिस्कवर ହେଇଛି यूरानियम डिपोजिट. नेक्स्ट,
ତାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍କ୍ୟୁ ଟା କଣ କ୍ୟାନସଲ ହବ ନା ହବନି ମାନେ କଣ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନସଲ ହବନି କିଏ କଣ ହବ? ସ୍କ୍ୟୁ ଏକ୍ସାମ କଣ କୋଉ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ମାନେ କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଭୁଲ କ୍ୟାନ୍ସଲ? ବାହାରିଲାଣି ଏତେ କୋଉ ସ୍କ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ? ସଏଲ କନଜରଭେଟିଭ ୱାର୍କର ସଏଲ କନଜରଭେଟିଭ, ସଏଲ ହଁ କନଜରଭେସନ, ହଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏସସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ହଁ ହୁଁ କେଜାଣି କଣ ହବ? କଣ ହବ କେଜାଣି? ମୋର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଚେକ୍ କରିନି। କଣ କରିବା? ଯଦି କିଛି ହେଇଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ତ 100% ହବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକିନା ଏଟା ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସି ନୁହଁ। ଓଏସଏସସି କରିଛି ମାନେ କରିବ ଭଲସେ। କୁଆଡେ ଗଲା ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍? ହଁ। କହିବ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ। Kamya Karthikeyan, a class 12 student, has become youngest female to scale highest peaks on all 7 continents. Which mountain did Kamya Karthikeyan climb to complete the 7 summits challenge? Mount Everest, Mount Vinson, Mount Denali, Mount Aconcagua. Mount ମାଉଣ୍ଟ Aconcagua. Mount ଭିନସନ୍ Everest. Everest. ସେ ସବୁ ଚଢିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡରେ କୋଉଟା ଚଢିଲେ ପଚାରିଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଭିନସନ୍ ତାଙ୍କର କି 7 summits challenge. ଭିନସନ୍ କରେକ୍ଟ। ଭିନସନ୍ Mount Vinson in Antarctica. Next, Ministry of Defense recently signed a contract with which company for DRDO made air independent propulsion system? Mazagon Dock Shipbuilders, Hindustan Shipyard Limited, Garden Ridge Shipbuilders and Engineers, Cochin Shipyard Limited. ଏଇଟା ହବ Mazagon Dock. ମାଗାର୍ଜନ Shipbuilders, correct. Mazagon Dock Shipbuilders Limited ସହିତ ସାଇନ୍ କଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଫର୍ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ବ୍ଲକ୍ସ AIP। କେରଲା କାହାକୁ ହରେଇଲା ଫାଇନାଲରେ ଟୁ ୱିନ୍ ଦେୟାର ଫର୍ଷ୍ଟ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ମେନ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍? ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ, ସର୍ଭିସେସ୍, ହରିୟାଣା। Services. Haryana. Chandigarh. Kerala defeated Chandigarh to clinch their maiden senior national men's handball championship title. Next, which organization has awarded Great Place to Work certification to Shell for January 2025 to January 2026? କିଏ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲା ଏଠି ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବ ଯେ କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଜାନୁଆରୀ 25 ଟୁ 26 ପାଇଁ। ସେଲ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ନେକ୍ସଟ, India Space Ace Jasprit Bumrah
became the bowler with best average among those with 200 or more test wickets. Where did Jasprit Bumrah achieve his 200th test wicket? England. Options are Lord's Cricket Ground, Sydney Cricket Ground, Melbourne Cricket Ground, Eden Gardens. Sorry, Melbourne. Melbourne, correct. मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड रे ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 200ତମ ସହିତ ଯୋଉ ୱିକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ନେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଡିସମିସ୍ କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସହିତ ଯୋଉଟା ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କୁ। ହୁଁ ତ ହେଟା ବି ହୁଁ ଜାଣିବା ହୁଁ ଦରକାର କାହା ୱିକେଟ୍ ବି ନେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଟ୍ରାଭିସ୍ ପଚାରେ ପୁରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସ୍ଏସ୍ସି। ତ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ହେଇଯାଏ ଯଦି ଜାଣି ପକେଇଲ ତ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ ର୍ୟାପିଡ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓମେନ୍ ସେକ୍ସନରେ କିଏ ଜିତିଲେ? ଦ୍ରୋଣାବଳୀ ହରିକା, କୋନେରୁ ହମ୍ପି, ଆନା ମୁଜିଚୁକ୍, କରେକ୍ଟ କୋନେରୁ ହମ୍ପି। କନେରୁ ହମ୍ପି So, one of the most respected figures in Malayalam literature and cinema, M.T. Basudevan Nair, passed away at the age of 91. Which civilian honor did M.T. Basudevan Nair receive in 2005? कौन पाइथिले पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण भारत रत्न Padma Shri. ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ पद्मभूषण पद्मभूषण ଭୂଷଣ। को बार्ड को रिसेंटली नेशनल बार्ड ऑफ यूएसए डिक्लेयर कराइथिला 2024 डिसेंबर रे अमेरिकन क्रो बाल्ड ईगल गोल्डन Bald eagle. करेक्ट Bald ବାଲ୍ଡିଗଲ eagle. ବାଲ୍ଡିଗଲ ବାଲ୍ଡିଗଲ बाल्ड ईगल आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट करथिला गोटे कमिटी टू डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनाबलमेंट ऑफ एआई फ्री एआई इन द फाइनेंशियल सेक्टर हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रघुराम राजन पुष्पक भट्टाचार्य सुंदर पिचाई नंदन नीलेकणी ପୁଷ୍ପକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ करेक्ट पुष्पक भट्टाचार्य International Day of Epidemic Preparedness is observed on which date? 25 December, 27 December, 28 December, 30 December. 28 December 27 December. 27 December. International Day of Epidemic Preparedness. Next. 67th National Shooting Championship रे मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तल टाइटल किए जीतिଥିଲେ मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तल टाइटल 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप जीतू राय गुरप्रीत सिंह विजयवीर सिद्धू शिवम शुक्ला ଶିବମ ଶୁକ୍ଳ विजयवीर सिद्धू ବିଜୟ recently 86th नेशनल सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 रे मेन सिंगल्स टाइटल के जीतले 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप मिथुन मंजुनाथ एम रघु देविका सिहाग एच एस प्रणय M. Raghu. एम रघु करेक्ट फॉर्मर चैंपियन मिथुन मंजुनाथ को हरिथिले नेक्स्ट केतेटा चिल्ड्रेन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कन्फर करथिले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 17. 17 करेक्ट 17 17 तो क्वेश्चन हला एटा नुह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज अवार्डेड टू चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ व्हाट 4 to 15 6 to 18 5 to 18 6 to 20 5 to 18. 5 to 18 correct 5 to 18 age group which railway zone has partnered with IRCON for maintenance of electrification infrastructure Southern Railway, Northern Railway, Northeast Frontier Railway, Western Railway. western Southern Railway. Northeast Frontier Railway has partnered with IRCON for maintenance of electrification infrastructure.
नेक्स्ट माया सांडू को कंट्री रो प्रेसिडेंट हेले मालडोवा। मोल्डोवा Moldova. मोल्डोवा Moldova. को स्टील प्लांट को प्रेस्टिजियस गोल्ड अवार्ड मिलिला एट द स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2024 रे आरआईएन सेल। आरआईएनएल को मिलिला विशाखापट्टनम स्टील प्लांट रो कॉर्पोरेट एंटिटी आरआईएनएल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिलिला गोल्ड अवार्ड इन द स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2024 किए रिसेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हेले फाइनेंस मिनिस्ट्री रे अरुणीश चावला संजय मालहोत्रा अमित अग्रवाल अजय सेठ रेवेन्यू सेक्रेटरी अरुणीश चावला पद्म भूषण मिलिथिला श्याम बेनेगल को इंडियन पैरेलल सिनेमा रो डोयन तांकर डेथ हेगला 90 इयर्स रे तो पद्म भूषण केबे मिलिथिला एठी पडिची 1991 रे मिलिथिला एमती क्वेश्चन पड़िबनी को खेल को फील्ड सह रिलेटेड खाली पड़िबो तो फिल्म मेकर श्याम बेनेगल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट 25th 27th December. 25th डिसेंबर 25th December. December. तो एई वर्ष तो कहार बर्थ एनिवर्सरी सेटा Atal Bihari Atal Bihari Vajpayee. अटल बिहारी वाजपेयी तो एई वर्ष तांकर केतेतम बर्थ एनिवर्सरी थिला 100th तो बहुत इंपोर्टेंट हे जिवो क्वेश्चन टा 100th बर्थ एनिवर्सरी थिला 90 माने 2024 रे जोटा हितला 100th बर्थ एनिवर्सरी बिकॉज़ जन्म होइथिले 1924 रे तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 रे इंडिया रा रैंक केते थिला 45 47 49 49. 49. 49 49 एसा के भालू एक्के हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री Tonga. टोंगा करेक्ट टोंगा Tonga. आउ रिमतालबा जीन इमानुएल ओड्रेआगो को कंट्री रो प्राइम मिनिस्टर हले मोर फेवरेट बुर्किना फासो करेक्ट बुर्किना फासो अरे राजेश बाबा जानिଛ नहीं हाँ मिखेल काभेलासभिली को कंट्री रो प्रेसिडेंट हले Georgia. जॉर्जिया जॉन ड्रामानी महामा घाना Ghana. Ghana. घाना ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଟା ହଉଛି ୱାଗାଡାଗୋ ठीक जानिଛ रिसेंटली किए नुआ चेयरपर्सन हेले एनएचआरसी रो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन प्रियंक कानूनगो Subramaniam. भी सुब्रमण्यन करेक्ट नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे केबे ऑब्जर्व हुए 24th Jan. डिसेंबर 24 डिसेंबर 24 December. मालेशिया रिसेंटली एक्सटेंड कला तार वीजा एग्जेम्पशन फॉर इंडियन नेशनल्स डिसेंबर 31 2026 जाए तो केते ड्यूरेशन जाए इंडियन नेशनल रही पारिए मालेशिया रे विदाउट वीजा 30 डेज 30 डेज बढ़िया चलो मालेशिया जीवा किसान दिवस बा नेशनल फार्मर्स डे केबे सेलिब्रेट हुए December 23rd 31st. December. डिसेंबर 23 कहार बर्थ एनिवर्सरी चौधरी Chaudhary Charan Singh. Chaudhary Charan Singh. चौधरी चरण सिंह इंडिया 5th प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट Rohan Mirchandani passed away recently at the age of 41. What is the name of the snacks brand founded by Rohan Mirchandani? Option है Nestle,
अमूल, एपिगामिया, ब्रिटानिया। एपिगेमिया। एपिगामिया करेक्ट। ମୁଁ ତ ଶୁଣିବି ନାହିଁ କେବେ ବନେଇଲା କଣ ଆଜି ଭଗବାନ ଜାଣେ। ନେକ୍ସଟ डिसेंबर 2024 ରେ ଇସ୍ରୋ କାହା ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କଲା ଫର୍ କୋଅପରେସନ୍ ଇନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍? ନାସା, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस, स्पेस एक्स। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ISRO signed MOU with European Space Agency for cooperation in astronaut training. Next, Arvind Kejriwal recently को स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कले फॉर दलित स्टूडेंट? डॉक्टर आंबेडकर एक्सेलेंस स्कॉलरशिप, डॉक्टर आंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप, दलित इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, आंबेडकर अब्रोड एजुकेशन फंड। आंबेडकर अब्रोड एजुकेशनल फंड। आंबेडकर तो ठीक थिला, डॉक्टर आंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप। डॉक्टर आंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप दरकार नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दरकार ही नहीं। नेक्स्ट एटा इंपोर्टेंट, हु रिसीव्ड श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। एस जयशंकर। एस जयशंकर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल 72nd प्लेनरी सेशन कोठी थिला? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल त्रिपुरार अगरताला रे हितला। एटा इंपोर्टेंट, अंडर 19 एसीसी वोमेन्स T20 एशिया कप रे इंडिया काहाकू हरेला फाइनल रे? बांग्लादेश। बांग्लादेश। अंडर 19 एसीसी वोमेन्स T20 एशिया कप। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया को वर्ष होस्ट करिवो? एई वर्ष होस्ट करिवो 2025। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल लास्ट क्वेश्चन आज यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल चेयरपर्सन किए हेले? जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस दीपक मिश्रा। मदन बिलोकर। करेक्ट, जस्टिस मदन बी लोकुर होइचंती चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल। पुणी काली डिस्कशन हबो सेम किछि नुआ टॉपिक सहित। गुड नाइट, थैंक यू।